Ki. Hmm. Hmm. Tadi direkam ya. Apa namanya, teman-teman juga bisa eh, punya masa banyak. Tidak perlu menjadi seperti orang lain. Menjadi diri kita sendiri aja dulu gitu. Jadi fokus untuk memperbaiki diri kita sendiri, kemudian sebarkan energi positif sesuai dengan kemampuan diri kita. Itu aja gitu. Sebetulnya sesederhana itu. Makanya Allah bilang bahwa sampaikanlah walau satu ayat gitu loh. Makanya Allah tuh nggak tidak tidak mengharapkan kita menjadi besar dulu. Kita tidak harus menjadi orang yang hebat dulu untuk kita berbagi, teman-teman. Lakukan saja yang penting itu. eh, yang penting itu adalah cinta, didasari oleh cinta. Nah, kemarin Bu Yulianti kan menyimak tuh Buya Hamka ya, gitu. Buya Hamka itu seorang ulama, tapi masih sempat menulis novel dan novelnya banyak. Salah satunya adalah novel romantis, gitu kan. Itu, ya. Jadi dakwahnya itu bisa menembus anak muda, gitu ya. Sampai ada anak muda yang hobi membaca novelnya Buya Hamka. Nah, sekarang anak muda itu menjaga menjaga Buya Hamka di penjara gitu. Nah, berkat wasilah anak muda inilah Buya Hamka tertolong kesehatannya, tertolong psikologisnya gitu loh. Masya Allah Bunda, sekelas Buya Hamka di dicecer ya, diancam, disetrum pakai listrik kalau tidak mengakui apa mau sesuai dengan maunya mereka. Tetap Buya Hamka itu nggak mau mengakui karena Buya Hamka disuruh bersaksi sesuatu hal yang Buya tidak lakukan gitu. Nah, alhamdulillah, nah ini salah satu sipir penjara ini mengatakan bahwa sangat membesarkan hati ya, ya membesarkan hati. Allah itu ketika ketika kita melakukan cinta karena Allah dan Rasulnya, Allah itu selalu mengirim mengirim orang Hmm. yang akan Hmm. menolong kita, teman-teman. Ya. Jadi kita Betul. fokus aja membahagiakan, memuliakan orang lain. Ya, jangan kejar dunia. Jadi apa yang Buya Hamka katakan itu memang walk the talk. Bunda tahu walk the talk. Walk the talk itu apa? Sudah melakukan apa yang dia omongkan. Kata Buya waktu menjadi ketua MUI kan bilang bahwa jangan mau itu dibeli oleh dunia. Orang-orang yang laku sama dunia itu adalah orang-orang yang nggak laku gitu loh. Kita ini udah laku gitu. Kita ini udah ada yang beli, udah ada yang borong. Siapa yang beli? Yang beli itu Allah dan Rasulnya. Itu Masya Allah. Jadi kata-katanya itu kata-katanya itu Allah. Jadi ya termasuk bioskop itu adalah ladang dakwah kita. Jadi saya salah salah satu, saya kan penikmat buku ya. Saya dari dulu saya suka membaca buku. Pramudia Anantatur itu pada zamannya itu kena fitnah juga, teman-teman. Fitnah menjadi salah seorang komunis itu. Tapi melalui film itu banyak banyak sekali di film itu banyak sekali pesan ya. Pesan bahwa ternyata Buya Hamka dan Soekarno itu hubungannya baik-baik saja gitu kan. Kan sempat apa namanya? hmm, ada isu Soekarno tuh benci dengan Buya gitu kan. Terus tapi kan pada akhirnya di akhir hayatnya Soekarno bilang, saya saya ingin meninggal saya itu dihadiri oleh sahabat saya gitu. Dan saya pengen yang mensolati jenazah saya itu adalah Buya gitu. Berarti kan pada dasarnya para para pejuang itu, teman-teman, hatinya itu satu gitu. Hatinya situ. Karena kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya, fitnah apapun yang terjadi di luar itu tidak akan bisa memisahkan, teman-teman gitu. Nah, kita ini semuanya sedang berjuang ya. Sedang berjuang di jalan Allah ya. Menuju apa? Menuju cinta pada Allah. Jangan dikira ketika kita berjuang di dunia tidak akan ada fitnah, teman-teman. Angin bakal pasti kencang. Yang saya rasakan pada saat itu adalah UYM. UYM pasti kena angin kencang. Entah fitnah dari luar atau fitnah dari dalam, ya kan? Gitu. Nah, UYM seorang ulama, saya bilang pastinya dia sudah banyak melakukan
pembersihan hati gitu kan gitu. Tapi eh, belum tentu orang di sekitar itu memaafkan kan. Nah, kita sebagai guru, sebagai murid itu adalah, saya ingat kata-kata Buya Yahya disampaikan yang dipesankan melalui Ipo Santosa ya. Jadi Ipo Santosa berbicara di situ mengatakan gini, Buya Yahya berpesan, ya, kita itu akhlak kita kepada seorang muslim. Ini orang muslim loh ya, bukan guru ya teman-teman. Kalau dia tidak bersalah aja, kalau dia bersalah aja, perlu kita lindungi, perlu kita jaga, perlu kita bela, gitu kan. Ya namanya muslim mukmin itu kan kadang futur ya, naik turun iman, gitu kan. Ya, seperti kita sedang mengarungi lautan, ya kan. Lautannya itu kan ya naik turun gitu loh Bunda. Kalau ada teman kita yang sedang turun, yang seolah-olah mau tenggelam, ya harus kita tolong, gitu loh. Ya, jadi harus kita tolong. Apalagi kalau dia tidak bersalah, gitu. Jadi inilah perlu saling, kita itu saling menolong ya, saling menolong dalam hal akidah, tidak hanya dalam muamalah, dalam hal akidah. Kenapa misalkan namanya apa namanya kemarin itu mungkin sedang 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 turun akidahnya, ya harus kita tolong teman-teman itu. Apa yang terjadi, saya garis merah, merah benang merahnya adalah apa yang terjadi di UYM atau di siapapun UYM yang lain, ketika dia melakukan sesuatu hal yang tidak baik menurut kita, ya ini menurut kita ya, itu pada dasarnya hanya akidahnya yang sedang turun teman-teman, akidahnya yang sedang turun, dan itu harus kita tolong, minimal kita doakan gitu. Nah, nah kalau itu menurut kita, tapi kan menurut Allah bisa jadi tidak seperti itu, teman-teman. Ada sesuatu hal yang sedang dia lakukan yang dalam rangka menyelamatkan akidah juga pada saat itu. Karena pandangan kita itu pendek, teman-teman. Pandangan kita itu adalah pendek dan tidak tidak jauh, tapi gunakanlah helikopter view. Ya, gunakanlah kacamata Allah. Ya, kacamata Allah itu selalu lebih tinggi dan lebih luas. Dan sesuatu hal kalau dilihat secara lebih tinggi dan lebih luas, itu akan terasa indah, teman-teman. Jadi kalau kita misalnya nih, kita misalnya ke suatu rumah ya, atau ke apartemen atau ke mall. Paling yang kita lihat adalah pintu, ya kan, kaca, ya kan. Tapi kalau kita pakai drone, wah bagus kan, gitu. Kita pakai helikopter dikelilingi oleh gedung yang bagus, pohonnya bagus gitu. Jadi selam kalau kita belum bisa melihat sesuatu keindahan, apa yang kita hadapi di hadapannya, ya apa yang kita hadapi di hadapan, kemudian kita belum merasa keindahan, gunakanlah kacamata Allah, teman-teman. Ya, berarti kita masih menggunakan kacamata kita sendiri. Minta sama Allah, ya Allah, tolong beri saya bantu saya untuk melihat secara menggunakan kacamatamu, ya Allah. Gitu ya, gitu. Kepada ahli maksiat aja kita nggak boleh menjudge gitu kan. Kita nggak boleh, wah kamu begini begini gini, apalagi kepada guru, teman-teman. Jadi kita jangan ikut-ikutan media yang mengatakan beliau seperti ini itu, biarin aja. Jaga mulut kita. Kita selamat karena mulut kita. Apalagi ada disiplin kata ya. Disiplin kata itu Masya Allah gitu loh. Kita diajarkan untuk satu kata aja itu penting gitu loh untuk kita. Apalagi menjadi kalimat gitu loh. Jadi ya jangan sampai kita ikut-ikutan media. Sekarang kan media banyak banget ya Bunda ya bercerita itu. Jadi cukup kita doakan saja gitu ya. Ini adalah ujian, ujian siapa? Ujian kita. Apakah akhlak kita masih bisa benar gitu kan dengan dihadapi ujian seperti ini. Jadi banyak sekali hikmahnya kemarin. Saya sampai rumah itu ya jam 2 kurang lah ya gitu Bu Bu Prapti juga tuh jam setengah satu lewat itu ya. Padahal beliau harus bangun pagi langsung ke pasar tuh Bunda. Jadi tidurnya cuma 1 jam mungkin, Masya Allah. Tapi karena hati kita bahagia, rihlah ya. Jadi anggap kemarin itu adalah healing-healingnya kita lah, rihlahnya kita datang ke guru-guru gitu kan, gitu. Jadi walaupun pulang malam larut ya Alhamdulillah kita happy teman-teman. Ya Alhamdulillah. Gimana Bunda? Kirain Bunda Yulianti mau bicara, monggo monggo. Ya. Iya. Jadi itu ya teman-teman ya.
apa yang jadi jangan jangan dikira perjalanan kita ini di dunia akan lurus-lurus aja. Tidak, teman-teman. Pasti seperti kita naik. Ya kalau lurus-lurus aja ya jalanannya ya cuma sampai ke gang, ke ini. Tapi kalau kita mau melakukan perjalanan jauh dan kita mau melakukan perjalanan yang naik level, ya kan? Itu pasti kita akan menemui berbagai perjalanan hidup yang naik turun gitu kan. Kita kita kalau naik gunung aja kan jangan dikira gunung gunung itu kalau dari lihat dari jauh itu kan kelihatan bagus, mulus gitu ya Bunda ya. Tapi di dalamnya kan banyak jurang ya kan. Ada binatang yang tidak yang buas, kemudian ada godaan katanya gunung itu kan tempatnya jin gitu kan. Jadi kita itu harus berhati-hati berbicara gitu kan, menjaga akhlak gitu. Jadi intinya sama seperti itu teman-teman ya. Jadi Alhamdulillah semoga di dunia ini Allah angkat derajat kita dunia akhirat ya teman-teman ya. Kita itu perjalanan kita masih jauh sampai ke surga. Alhamdulillah. Yuk kita mulai. Bismillah. Ada Bunda Nining, Bunda Claudia. Claudia nih siapa nih? Bunda Cynthia ya. Kemudian Bunda Farha dari Jogja. Masya Allah. Barakallah. Ya. Alhamdulillah. Nah, zikir pagi ini semoga menjadi salah satu obat ya. Obat hati kita. Ya. Jadi eh, kita ini memiliki hati, ya. Kita memiliki akal dan kita memiliki hati. Akal, akal itu bisa jadi panglima, panglima, panglima yang sangat kuat di peperangan. Ya. Prajurit. Akal itu adalah prajurit yang kuat, prajurit yang hebat di peperangan. Tapi akal punya pemimpin. Pemimpinnya itu adalah hati kita, teman-teman. Pemimpinnya itu adalah kalbu kita. Jadi boleh kita pinter, boleh kita menjadi orang yang cerdas, tapi ingat penting sekali kita untuk selalu membersihkan hati. Dan riyadhah ini, zikir pagi ini adalah salah satu ikhtiar kita membersihkan hati kita. Semoga hati kita yang Allah bersihkan ini, semoga Allah ridho untuk membersihkan hati kita, ya. Dan kita apa namanya? Kita mengikuti akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah itu kan pergerakannya kan hanya dari rumah, catat nih temennya, dari rumah, masjid dan sosial. Hanya itu, rumah, masjid dan sosial. Tapi dari rumah, masjid dan sosial itu Rasulullah berhasil memerangi berbagai macam perang. Perang Badar, perang perang Khandaq, kemudian perang Uhud. Perang Uhud itu pada dasarnya Rasulullah menang, ya. Hanya hanya prajuritnya ada yang eh, pecah konsentrasinya, konsentrasinya ke mana? Ke harta gitu loh. Akhirnya ada harta, ada rampasan perang turun gitu. Pada dasarnya kita sudah menang gitu kan. Gitu. Jadi bayangkan teman-teman, hanya rute itu, masjid, rumah dan sosial kita bisa menang. Ya. Ayo kita itu rute itu yang kita ikuti ya teman-teman ya. Kita perbaiki rumah kita ya untuk memuliakan orang-orang di masjid ya, untuk memuliakan yang laki-laki yang punya laki-laki di rumah suruh sholat di masjid. Nah, kita sebagai wanita itu menyiapkan segala sesuatunya supaya beliau apa namanya bisa beribadah terus di masjid gitu ya. Jadi kita yang menyiapkan para prajuritnya nih teman-teman gitu kan. Nah, terus kita juga yang melakukan sosial. Kita banyak bersosial ya, bergaul ya, bergaul dengan sesama gitu. Entah dimanapun teman-teman, apa kita kalau saya pribadinya saya nggak pernah memilih teman-teman, tidak pernah memilih teman karena semua teman yang Allah hadirkan di hadapan kita itu adalah Allah yang menghadirkan. Jadi tugas kita hanya memuliakan, membahagiakan. Gitu. Allah yang milihkan, Allah yang atur semuanya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal mu'minin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfir lana waliwalidayna walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. Ini dilengkapi dengan zikir ba'da salat ya teman-teman. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masing-masing 33 kali ba'da salat ya. Sehingga minimal terkumpul 100 kali. أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه. Ya, istighfarnya ini kita alirkan ke seluruh peredaran darah kita ya teman-teman ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Katakan, mulut kata kita berbicara istighfar. Di dalam hati katakan, ya Allah saya salah, ampuni saya siap belajar. أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله وأتوب إليه
Tolong hamba ya Allah, tolong hamba ya Allah, bimbing hamba ya Allah, tolong hamba, bimbing hamba ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعوكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Ini doa supaya iman kita itu kuat ya teman-teman. Bayangkan iman itu berbentuk tombak masuk ke dalam dada kita, tembus tembus ke tulang belakang kita ya. Itulah iman. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum